Shuina mi ala fo kala barkada kala wali mando bunya kene kan ani wasa kene kan ani kungorota kene kan ani jurmu yafa soro kene kan bunya tigu nyefe wasa tigu nyefe kungorota tigu nyefe no ya Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ka dimaya ni magan dugukolo ka bo kanga kira bangina ye ni Madina dugukolo ka bo kanga kira shudambe shuina marsa ye dugukolo ka bo kada ka duba tew dalaka yelen do ya Haidara ka du ambaw katasi an karamogo ma a cemaw ana musumaw keren geren yala mikoro bina seme mina sisa funongeni jogo batigi funongeni bolo korotale funongeni disi goshile jugu ka adabla biddo fara funongeni mi efeka jugu ka ni mandiye biddo fara funongeni mi nga fariya ka Sayyid Sharif Ibrahim Usman Haidara Baqirul Ulum Jamiya to tieni watila ka to sela ka to daulala ka bachieni na ka tla ka tieni gala utiga saman ka bo tieni na Iba Haidara wi bora siga so sisan sigatala shukelen wajuli sunguru ba utiga samana ka bo bare so kono ka layru woro duma Allahu Akbar shukelen wajuli muso daw kumbe onu chew kunti nyogon kanfo shukelen wajuli olu dusu faga ku shuli u furu chewi Allahu Akbar shukelen wajuli shadow kumbe olu tlena kunti u furu chew ni nyogonche furu muso ni nyogonche Allahu Akbar miniti dama do wajuli olu tubi ku sigi ka wali gashi sigi Iba Haidara jogo ba na soro aw moke tira o dafali kama anyo de awla o de kama na perana mbigiri Allahu Akbar mbi kuma telia anga siga so tali la 606 funa ngani nga jogo ba do emi reswali kayoro la una nani muso do yi amma ko kuni shirfikala Iba Haidara Allahu Akbar ako kaya sigi sanfe mina soni mogo bi dugu mademe muso sigira sanfe Allahu Akbar abole ka bita muso ereswa na kele yele na kata muso bisimla jama bina mumiri adola shitana bi klunge do dusukuna mumina fo dona taula adola la goshiri kamina fo halini chiete ola wala saka mogo datugo ka shitane kumbe akwa ka cameraman mako ibe faranga anga yele nyogo fe o ye sheria do ye dona taula فتن علمته نفسه وجدوده قراء الأعادي وابتذال الرغائب أي فنغني دي فنغني مي أي جوجو باوتا فاونا موكولا أي رتلا لك جوجو دو أي رلا رتلا كافيه كدو مغورولا ولا ني أو يماي مين بي أو كريتيكي كما مين بي أو لاغوشي كوي المامي والما أوي كراموغي أمولو أمبولو أباكا ديمولو كرافوي كداكا سبي كاندادا واي ودو ولا ميكما سونيا جما برسله لو سيغي كوندالا جيانا كا كوما سيغي فونغاني ما مين بادو ني بامانانغا با كا دبا دون نونو دبي على كا قران دو ني بوسو كا با كا جو دون نونو دبي على كا قران دو flake ni bi ka mishu ni ka saga u don nunu de bi ala ka qur'ane do wali tani nunu tay nyogo je bi ta jare me kono soko ama fa tafadhal mashkuran muazzam أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الخالق الذي ملأ قلوبنا بالإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أنا على ولا يمنو شيطان قال يقول كبوكرين كلهم أنسيني على سبحانه وتعالى تغبر كمان sole kele ko kirana bono ka ebulu mukaddima damne nyana ami kene min kan ti kene dugule
amanga mɔgɔbaw fo an ka limamuw kumana yan mɛriw kumana yan dugutigiw kumana sigida in ɲɛmaa bɛɛ kumana denmisɛnw bɔra a mɔgɔkɔrɔbaw bɔra an bɛ ala deli ala ka bɛɛ sara n tila ka n baw fo olu minnu y'u ka baaraw bila ka na nin kɛnɛ in kan n b'a ɲini ala fɛ ala ka n'u fana sara n tila ka n ka wajulukɛla fo kumakan minnu fɔ n b'a nata n b'a jigiya n ka danaya la k'a fɔ kuma minnu fɔra kuma barikamaw de don a mɛli ka baara kɛ ni a ye ala ka nɔgɔya n ye foyi tɛ ne bolo foli kɔ kaw kana ye dɔɔnin kɛ ne mana wajulu kɛla bi an nana kana dugawu de don ni ŋaniya min bɛ an na k'o yira an sigilen don musoba dɔw de minnu ye ko to ala ta la minnu ye ko kɛ ala ye ma bɛɛ ka sigili kɛ olu ye o bɛ hakili jigi de kɛ mumini ye wa a bɛ mumini nafa o la kuranɛ kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala b'a f'i ye a ko fazakir inna zikra tanfa'ul muminin Muhammadu hakililajigi kɛ i ka dɔn hakililajigi a bɛ mumini cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen nafa hakililajigi toujours n'an sigira ni musoba ninnu ye n'u ka kokɛtaw fɔra an ye a b'an hakili jigi u ka kokɛtaw la a b'a dɔn an yɛrɛ bɛ juguman min na an k'a dabila a nafa dɔ ye ka o kuranɛ ko tuguni ko fazakir in nafa'ati zikra sayazakir man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa Mamadu mɔgɔw hakilila jigi saya minnu kɛra ka tɛmɛ mɔgɔ minnu sara ka tɛmɛ o sara cogo min na kisaw kɛra cogo min na mɔgɔw hakilila jigi in nafa'ati zikra ni kofɔli saya wajulu mun bɛna kɛ an ye n'a b'an nafa kɔni saya zakar man yakhsha mɔgɔw bɛna sɔrɔ o la ninnu ka furucɛ bonya fɔra cogo min na ninnu ka yɛrɛdi fɔra ala ma cogo min na ninnu ka ko to ala ta la fɔra cogo min na mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu yɛrɛkun b'u yɛrɛ sɔn u bɛ sabali ka segin u kɔ o ye mɔgɔ kunnandiw ye wa yatajannabuha al-ashqa an bɛ si ka wajulu kɛ yan su in na ka sini k'a la ka sinikɛnɛ k'a la fo 2023 a ti don dɔw tulo yɛrɛ la fiyewu hadamaden dɔw dacogo ye ɛrɛma faamu de nin fila de don nka an bɛ ala deli ala k'an kɛ kunnandiw mɛnbaa ye an sigira ni mɔgɔ minnu ye n fa b'a fɔ a ka kuma na kuma bɛɛ n'i ye sigi kɛlen ye dɔ kan k'an bɛ karisa ka kɛnɛ kan o karisa to yen i k'i miiri i yɛrɛ la fɛn tɛ to yan ala ko kuranɛ kɔnɔ kullu man aleha fanin fɛn o fɛn bɛ dugukolo in kan k'o bilahi a bɛ ban k'o bɛ ban dɛ k'o bɛ ban an yɛrɛ na waati ma mɛn mɛ n'i y'i sigi k'a lajɛ waati ni sisan cɛla la k'a fɔ hali ne yɛrɛ den bɛ n wele baba bi k'aw yɛrɛ y'a dɔn ko k'o bɛ ban kabi boji t'i la f'i yɛrɛ ɲɛ bɛ boji bɔlen la i la kabi bɛ siran mɔgɔw ka bagabagali ɲɛ fo k'a kɛ i ti siran bagabagali ɲɛ i bɛ maloya maa ma de k'o bɛ ban k'aw dɔw ka histoire fɔr'i ye olu bɛ cogo min na o bɛ cogo min na nka i nana i ma foyi y'olu la a fɔra dɔw ka farin a ti k'u la n'i y'a k'u la i ni miniti i bɛ taa fɔ lahara
ngaya halna ijabi nyegana kulu kaburu safe tisaka wulu tisaka lamga ko bipa o kuma ni dota fora hakle nyuma ndigi bi miride nere kanga munga kanda do kono atani mbebe bane o yabuka wajhu rabbik zul jalali wal ikram febbe bitunu kabui bani bito ala nya damadema toli bito de la al baqa'u lillah toli ya ala dorondi ambe bita jona ngani doski ala manne wa amen stratika minka netna foyo fo ni musokoroba inka no e baroy mun doni ndeka ko na kuma kan kele ndi wuli ka boya fongo fo ka wuli amma sika nuni ala chera mogo bi ma shiri ay kunjurule mogo ti ma min doni ala sona ma jama ya balule ya ngama masoro ka fo ni baroka kojugu kelengele amume ama bo du kono bora ya kira du kono na kira ya du damati ke fenyi fi ka sirata andi waso na ngo sirifi do de sirifia ti waso ko ne ibabulu mora de bisaka waso nai me sirifi yere bi waso ni sirifia yoromina ni yae ka fi bi mo ga sirata ani sirifi yere yorora mundi mo ga sirata hali bobo ka kusali ni wale da ni ya me wari wa flabie sentiri me wa flabie ga ngode ba duni daga ni o sentiri boaka sisa wa flabie fu de tibulu sirifia yode sentiri mba ka we kira jugode انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق جفوتنا على كرالا فوقنا جوو باو دفا ني كرا سريفي ام بي دوني جوو دي علي كولي داتا بلوكي باتي ام بي بارمينغا كركا اما فوي فوالا يا كامينا تانو ني سريفياي اكرا مودي دو والله نا كو نيلا يبكرا يبسنغا كرا مثالي دي alati so khani o jete menoka me anye munye barola munye mungu mba mwakela nyo kile de ala asawale ku ni ndo nyesi rafe kada namne mo tita kan ndo into wallahi akira baro akira mo beka ngani ndo nyesi anyere ya do ani alache ala mi vono de bi mo do al ne kono an won tim maka gilo do na aye muye wuli balle ni alache jelela anya do ka fo baro al ne de on masigawla fi sai mina de bulinya tala ndara ka buli wal mambita rore o tala o la qur'ana ya fi ko innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum ثم ترادون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون نسا من فلاني ناصر الدوما ندوا فو ايسكي نكودو فولوا نبي واتي نيمونو اكوي كادو رر مو ميكي يرا نيني ده اكو والله سايم بي سو يرا نيني ده لاتي angan do nyesiki koy na ndo tami anzigi vle baro dara do ne tam so ngake sanda nyine ngoyo ala yere fiye qur'ane kon alhaakum takasur hatta zurtumul makabira kalla sawfa ta'lamun ebuka kuma infamu do tabi fiye wati mina anda ma sa tonga do ni trombelike دوتا يا تونغ دونين انجلا فور نتاما سيو كيبيتو دي لا دل حكم تكسر جيكو دي بي مالاسا اني جي سورو ني جي مثال نيومو ربي مالاسا حتى زرتم المقابر فوبو بيتاكي بلو ديكو والله عمتو هو وين لا تا
n'an sigilen bɛ dɔ ka kɛnɛ kan an fɛn fɛn sigilen filɛ nin ye bɛɛ ne ta ma se fɔlɔ nin ye baaraw de ta ye an kɔni an m'an da ɲɛ sigi a ma se fɔlɔ i bɛ t'o de la dɛ hata zurtumul maqabira fo bɔgɔ ta ka k'i kulo den kɔnɔ ala bɛ sɔrɔ ka mun f'i ye a ko kalla sawfa ta'lamun wallahi i ni tigɛlen i donnen kaburu kɔnɔ i n'a dɔn ko ala kun tɛ kulonkɛ la o don a bɛɛ galo wallahi ne fa ye nin fɔ n kaw a ko huwahoyi jama ka kule karisa ye de ye nin ye e de ye nin ye a ko i nɛgɛnkan don a bɛɛ galo bilahi fɛn bɛɛ galo fo jɔ yɛrɛ ye mun ɲini ala cɛ mɔgɔw ka n'i nɛgɛn kabibi yɛrɛ denw ye i ye minnu balo fo ka t'u kɔrɔbaya fo k'u bosi bɔ ka muso furu k'a d'u ma ka tila ka den wolo i ka du kɔnɔ i sara don min na olu ka da e don dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'i la k'u kɔ don u fa dalen la ye i n'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ bi ban mɔgɔ y'i yɛrɛ ye koyi n'i ye ɲumanya min kɛ i k'a k'i yɛrɛ de ninnu bɛ alijinɛ kɔnɔ an tɛ se ka ne bɛ n ka kuma surunya a k'i bɔ kaw dalu kelen ka n ka kuma bila n'o ye bilahi wa rabbil kaaba i b'a y'a fɔ n bɛ segin a kan baaro aba ninnu bɛɛ a bɛ mɔgɔ minnu ka kɛnɛ kan an b'o de fɔ mɛ n ka la ala bonya na nin kɛnɛ in na ninnu fila bɛ alijinɛ kɔnɔ wa rabbil kaaba ne b'a dɔn n ka kumaw ɲɔrilen don Aidara den i bati kuma kunfɛ a ma deli ka kuma kunfɛ a bɛ bonya i hakili le ma nka i b'a ka dalilu b'a bolo wa o donnen alijinɛ kɔnɔ ma garanti ten dɛ kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko ni baara donna alijinɛ kɔnɔ ni aba donna alijinɛ kɔnɔ u b'u ɲɛna ta de alijinɛ so min ka di u bɛ bila yen ne ne ka alijinɛ do tɛ dɛ anw da an bɛ commandé de an ka baara mana an bila e ka taa yan e ka taa yan olu ta t'o ye dɛ ala b'a kira de ko ten ko ala b'u ɲininka de so jumɛn ka di e ye o da fɔ n k'o d'i ma i ka du ye sɔsɔli t'a la dɛ sɔsɔli t'a la Aidara den y'a fɔ n ma boli o bigi ta i k'i sigi n b'i kala a la n ma boli n bi yan ne wulibali ye dɛ ninnu ka alijinɛw yɛrɛ de b'a ɲini k'u sago t'a la ni kira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam kira ko iza sallatil mar'atu khamsaha ni muso y'a ka farida 5 bɛɛ seli a seli cogo ɲuman na k'aw n bɛ fɛ a ka kuma ninnu lamɛn kunfɛ kumaw tɛ karamɔgɔ m'an nɛgɛn wallahi an saro aw ni ne iba an bɛna dɔn don min na n ko karamɔgɔ m'an nɛgɛn don min na ni saya sigara cunna n k'an b'a dɔn fo n'an yɛrɛ janfa a ye nin sira in minɛ ko nun bi ban a ko ni muso y'a ka 5 seli a seli cogo la farida 5 k'o seli a seli cogo la m'a fɔ birika wuli dɛ k'a seli a seli cogo la ka d'a kan seli cogo ye jumɛn ye kira ko inna sola ala ko inna solata tanha anil fahsha wal munkar wala zikrullahi akbar a ko seli a bɛ maa bɔ cɛ nɛni na seli a bɛ maa bɔ cɛ dɔgɔya la seli a bɛ maa bɔ ka kɔkɔ guwayi cɛ ka na seli ninnu bɛ ka faamu wa an y'o musow ye yan bilahi an y'olu ye yan n'u cɛ kɛlɛla ala ka n'i ci ka taa dumuni k'u ka so i t'a se fila kɔgɔ bɛ guwa la tulu bɛ guwa la daburu bɛ sama ɲɛmɛrɛ bɛ sama suru bɛ t'i cɛ la fɛn bɛɛ bɛ fɔ a ma wa ni n'a kɛlɛla n'i bɛ t'i ko jiko na i tɛgɛ don a la n'i y'a k'i kan ye fo k'i sa i t'a se o cɛw bɛ yan o musow caman de bɛ yan wa nin bɛɛ bɛ seli ka sɔrɔ kuranɛ y'a fɔ dɛ wailul likulli humazatin lumaza
ko alaka danga ani alaka tachien ko bi damirin ni sadiri akifa mbamana ngana doro surun jila beye ka suru ci icela galoka halla bagari makika sabali mina na yorla mika nurunga alnefo muso mi ya cheka muso mi duru se asabali se ni farda duru se di seri ko ka bi jogo de nye o ba soro islam muso jogo nyana ay mana ko bla chela baro anya kala andana munu soro an bawda ne ta dona ngane worole mu membawda mfa dogo muso kan ne bi sharia ta no re kala kan ne ba don bawti galoda hukuma ma saballe furula iko mi baro wallahi munum bi baro don sona kasa ay tatamana kata la baro kum bi shi chugodi ay soru nyayni akado haydara wolo dogom so kum bi shi chugodi nu e dogo nyini kam bi no muyu u chawyi kilometrage wallahi nunu ya tama ka dogo nyini u chawyi pour que u chaw ka lafiya ala ka mulu de ma eski meya al ne chago jiko ni akana iba soro nyaku ne do cheni nga gazi bi bolo nga itiseka atise na do bi ka kilometrage ka no ne muso ya ka farida duru seri asiri chokola mumina ko fe wa somat shahraha kaka shumpe sungalo shumpe mu wajibi ale do aka aya be ka ke chokola ni yoro fenna wala lipi muso bete ubete chaman bi bashuma ba kala mamalla tatro orla mal islamia ko aka nganyini mo min dishu malla de ka chama mi mishu billahi surtout muso ni ado nu bora e kerefe ma bi se ga do o kilo be ala de buru na bora e kerefe ni e karza ma sho e wa ndege bi jidan dishu sisa abana e takero dugu jere na tara ma wara fi o kele no fo kata sungale ba ale kunturu me jila ti wa o muso mas na kote ngando ma muru yu ka sungalo shu ala nyera jati kama ka suru bi se ka java kala ka shu ala kama baro bo muso bawla aflana asabana jume wa ahsanat farjaha kau ni yoro ne ka gala be muso mi ya ka tafi buru tama che wore ma do a che ko ka ba fudo fo ka sepi ne faya foi ko foro bamana ngumu disigo jininde ni debita kele rola wal mana gwana deda ubi de mina kasiki uba fonde ta fo mfabi joni yore ngaba ko fo fono ya soro ne dilaki fadala mine chengili oh japar fono ya soro ne dilaka e fadala mine chengili muso anzigi vle baro mununga kenaka ne baw ya foyi ulu madeli unali ne fa kwa ni biche o madeli ka baro na che dala mangana ajoka hala jobi komina an jawbi ko exangelo kuma dola sadire hala joka abadadi enne mumzigi vlani ngamal nanna ta nyara mako bi dala ala anyara ka ngadaw sumandi ebola ni che ko kele ko taninduru ni che ko isigi ba wa yara bi isigi sunan diski ko ni che ko ningai ko nde ni che ko toujours ko banamu o de shiti do dala o lu de ne be kan be toro ya billahi abe o de o ushima mu yu chawi de muso mu na che ala bi de bla hal na ma ke islamai ati ma wara toro
ngama torolo chara bi kare kono kasuro salama udo abe seli abe shima cha buya ngasira dawla je ikan dimso la je u bocho ko kenama salama du konnana meshi ko kuma kono bana e wajulu ke famara de ka suno meshi kere na fo salama ga la da ba ko kira ka suna de do sallallahu alaihi wasallam wallahi ni meshi mal salama de nguna almami de nguna don baga de nguna iba fo ko kira ko ndato to ka fe fla mun to ko meshi bala meshi ko ti ko juwe malabi abambe de nguna meshi leni braziliani aywa uka ko arastaman abeba alabi ka jipu ko ti ka nyeti anga slame muso do ka maraji seto billahi kauniya e fibi maloya anga slame muso do ka maraji seto ko o dongele ni kama ko kutu ka meshi do somo bi keleke ni ma ke ubi muso bushila meshi kama utokujugola o faralaka shia slame muso shi nere ya maraji mi mbado laje furunti danzorala ubi kerde ke shinga billahi nya do e disaba kuna ngalla buena disaba kuna ko ika me keri kembe shi yoro minga u kema ka disani penglini ke ka yoro ni mine keri kaye kwa wa ahsanati farjaha muso min zera ka tafe bolula keri kera e ka maraji do e shinga ambe e shinye ni keri maraji do e ka tafe bolo bi se ka tangawa mami ma se ka shi tangawa bi se ka tafe bolo tangawa ni muso min na janala ka e trompe e manga kala da ya fi de ba fudo afore ko kerba ka ki kelenda tew ambe jado ngoni muyu mede woro bon no venga kelenda wa ahsanat farjaha muso miya jado aka tafi bola fo ka ye muso eni fo bana mbolo bi salame nale ni salame de ni fo bi me dungo doko fanga tu o siri de ko kasoro kafiri fiabi fokume o matuno me misiri mimbe bangoni na anga quartier dama komene e kono aka cham misiri bakele wala makeme shegi men totu 400 mosquées mumbi bangoni na commandant komene e kono 400 mosquées mais o 400 mosquées bi nyamade bi nga ko dongo o 400 mosquées bi mirijugu bi ka do andem so fe dongo o 400 mosquées bi die dongo do globi mi musomanu ne kan ni chawte quoi c'est-à-dire muso bi mu mi glola bi hali chawte se ga mi ta fe bolo bi tanga chugo e bebi glo mi ku do niya mi abi muzima beba nyele le maki resa ko jango nyatugule o tanga taya wa ahsanat farjaha min laba muso mi aka ta fi ko fo de kay muso la wallahi muso be kan ngi jantonna anga muso furulo nga sulo kando sira muso furule nya ka tema furu balika ka o meni vie bishu billahi muso furule mi jele mi nga furu konna na ka chew torompi o ka champi jeri fi munu mbake men jeni fi ake malo mandia ni e kono ta ndi mina ki isiki jonde do ibati ke fo ni dala da yo iba nya fo jo yake même muso furule nga sulo ka ko kunu bolle noti ejika et de là ka kunu bolle sono ji ça fait faut qu'il say to e ko ay tala harayto o kunu bolle se yeli jikale bay ade boke ledu woro ndi namara kenzi ko
ntake mbolo ko ode boy wala furu chama na bibi den jamai fa ba fo ni ngabi nye ko mo hebo nye min nga chudi esi telegi yara mangene mapya ka makacha modo la diw yara tabise fa wo ne madala ne farati kise ko e bulu ki dedu idinte ay I muso yi torombe amena kuru bolle noti o abi kono ta chewra fe kana daye ko e se ko ki dende I dendo jakuya I dende o kabe yare itse ka kuma de no kabo ya kulo ya do ni ne kulo tikile ya do shi no wadi do wala me foki sa tsaka ku aya muso blaka baya ka tape bulu tana baro nunu klena u klena alanye foku mulu ni alache foku be adara dogomso ni alache billahi ne baw ya fo ko foku ba ni alache wa ayo fo o mena tamani e munu nya do ya me fono ya soro ne baro ni ngeta fono ya soro ne ni ngeta fono ya soro ne ni ngeta ala ka ngeta wa ala ya be ka nyana sona kasa muso ka boya dai ga tafe bole no tiena ka ba fu ka kusaye anani na wa ata'at ba'ala ay zawjuha mo minye afuja boya fuja ku ka daro mina idanai wala kira modul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fanga ninziga bonyona ya piu muso be ni saraka suru che dimine du koro al netere billahi ala kasa boro ne taso ay ne wulu bali o law na ma fe ngone ti kuma fufo muso sara ka soro I che dimine du koro billahi gal ne ko bana pew ni biya muso do afoko janeme wulu sa billahi muso ka bogo kele aka sokono ka soro cheta kalama aduma do na chebi dimi ati be chema ayi tugu kata make fueti boala tina se kan furusa iyo tali minga kana che dusu kashiri koro ya fanyini dabnada kana songa sabila o shengele do shengele ni chema ya fima ala ku itido alina fukati sa ngangom so bi bo bi ni ko utame ko ena mante ko par wari wallahi pare ni tonsi ton yana ma rete whatsapp ton nanga muso bi bo la bi e ni ku muso ma e ne ma kana boda ay wanda to fle su la jando dem sanuna kan nguga par ko indabla aba okay e kata ni tara pare tara alera awar bi stoka alera de fi billahi jabu yani bana kira modul Mustafa sallallahu alaihi wasallam aqul law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairi llahi la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha nile kira kungara mi mogodo ya more o ko sujudu bi mogoyi buya kama karama kama ala kofe ne kumi muso ya maruya aka sujudu bi achai ne buya daide nile kumi ma ya more o ko sujudu ke mai ne kumi muso ya maruya aka sujudu bi achai ngai ba foko na hadisa ma fonga muso yi sujud da matere halu ku ishulu ki fu ya soro halu ku sulu doro ki fu apada les o be borala muso mi ya fu cha boya anye baraka fu cha boya me dandala ni njugo febe photo fle ni be da fale do barola opma ni mbele jele da fale ko fe mo mina muso miya ka farida duru beseli muso miya ka sungalo besu muso miya nyamana tanga muso miye afuru cha la bato
كو دخلت من أي أبواب الجنة شاءت كو على بافو دو النكونو من أي أبواب الجنة شاءت النسو من قد يرني إربي نيناتام نو ملكو ترى بورتو دو يلا أيتي دو ندني فت هني نفت على بارون نو ماكتني على كان يو كرفة نوكتا النسو نو سرارو مني ملكو بارون تي ندني فت تاني نفت مو نفت وبو نينا ده تفوسا يا ربي على كان نواني ناوي أنسكرا هرال على كامولي هرال كيشي بي على بولو على كاداما أمي دوغا كراموي سيجاني كنا با هربول على كادانا على كانا وسا أمبا منو مان كرفيا أمي على ديلي سيجاني كنا أني لبامو نيما على كادانو يران على كانو كولوشي على كانو بركة أمي مو فوق مالوانا كافو جامانا دي باي ni wakati na bega sabali beki jantu yere la anga nyere di nyogoma ka jamana genga boddi ku mi ba ka bi na otige ni kuma chama e obi gani dusku bega ke kelele ala ti jama kulu fo yere ma ko ka soro dusku mi nyogon fe o kuma ni gele mi manga jamana na bi jamana de beki tege di nyogoma angana flafo fanga bi beli la naw bena die bebe kele ka mali kele naw bena malien dans 20 ans là l'union fait la force ayo tege di nyogoma ko fe ma nyuma ngabo anda ni watina angana foi bon anda mum ga sawbe ka toro sanga jamana angana ma waran nani angana jamana waran nani wal ma angana tan nani warake kada ka ko toro siranga jamana ma nama farati ukmaru la no ma ga toro ware ati jidi nada nganja da nga fota wala kila ko man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ni mogo min dale no ne alala kadane kirala ika nyuma mbuida wal maiki dadi ma bi ni malen de befe mu mi bo anda ni ngala watila ka kay nyuma ka kla ka nyiri anga gorreman fe o ka sabali o ka la je boloti yoro minna kala je ko balo ni ko asi rola gela bi malion ka o nini gela do nana faroka numa chesri jala wara siri nan darani korole ni anya mandida kan tega sama ka fanga commerçant anya kibaru ya me ka fo depuis 6 ans ayera ka fo gela nana nga jamana ka suguro pri yela malo biru bi ga yele aywa nunu man ndabla abi jamana do hakli wulida ka fo commerçant o ka sabali u ka nu profiter jamana kan ngeleya fe ku bu ka se soroli nyinala nu ya nyinala fanda on jolu do atitu kono de u ka sabali u ka sugoro tu nona u ka malo tu nona u kana jamana do njawni laba coronavirus ba an fe jamana do akana ka nyana ka bana abi folo min gube o kele cogo ni sisan da kele cogo di ti kele o kuma maintenant a ɲininen no an bɛɛ fɛ maski nunu an k'a don o n'an ma se ka maski don yɔrɔ min na tɛgɛ di nunu ɲɔgɔnma an k'a nɛmɛ-nɛmɛ tɛgɛ di an k'a nɛmɛ-nɛmɛ jagoya tɛ tɛgɛ di o n tɛgɛ da n disi la kala siɲɛ a banna an ka karisa ka maaya titi n da di kana di dɛ on ne rejina ka di ba ko aku ala ka hera ka e ala ka lawo mo mala ba ala ka aywa mi baya tajuru ñoko fe baya ke lawo be aywa amba fo jami'an aw be ka fara ñonga ka ta suyo doge munu ma ke munu mi fe ka ke biani munu ya ke ka teme am be ba fo ñon fe aywa folo ndi fla fara ala ka
nti janaya kɛ nti suɲɛni kɛ nti n den faga nti ne mana kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an ka baaraw minɛ karamɔgɔ barika kama sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan